জনজাতি অধ্যুষিত লংথাই পাহাড়ের শিকারিবাড়ি এলাকায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ নিল। সোমবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হল নবনির্মিত মার্কেট শেড, যা নির্মিত হয়েছে এমডিসি তহবিলের আর্থিক অনুদানে। এই শুভ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ও এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা। ফিতা কেটে নতুন মার্কেট শেডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে এলাকার বিশিষ্টজন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সাধারণ নাগরিকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই মার্কেট শেড শুধু একটি কাঠামো নয়, বরং এটি স্থানীয় অর্থনীতির চাকা সচল রাখার এক নতুন আশার আলো। তাবক যে হাপুং হাতাই যে খালিকলাই দंमोन जों मने इउज माखायनाय चिनि जागा ताबो अभाब करिखौ जों राबार माखायनाय, गय माखायनाय, फाथै माखायनाय जे जों माखायनाय हुक चिमिनो जों आगे हुगो 1 केजि माइ कायखाकाय 100 केजि माइमोन मानबले आगिन बरर आगिनि बररक 1 केजि माइखाकाय 100 केजि माइमोन ताबुक वा लोंकरिखा हुक बो हामलिया ओंखाय जों ताबुक से चिनिते 50 बोसोर परे हाकाय जों बाहायगे जानाय आबान बर हुक खायमा जागा जों थालिक गायनाय जों साजना गायनाय हा गयफल गायनाय आद्रस गायनाय राबार गायनाय हा आबान बागैनो जों बसगाङो जुनालनि बिसिंथि खायै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिसिंथि खायै तारपरे टीआरपीसी नि बिसिंथि खायै पीटीसी नि बिसिंथि खायै विभिन्न चिनी सरकार राबारि दं आबान बागैनो जारा राबार मानाय रक जे राबार मानाय रक नां कयनाय बोसा हायके मा पुसिकाखाय ओ राबार ननो माइसारिनाय नों रेगाओ काम खायनो नांला नों बुनि थाने रांनि बियाल लाख बयननो बिसास खायनाय राबार जदिनो तंगाखाय बयननो बिसास खायनाय आबान बागैनो नरक राबार जे मानाय रक ठीक काय जत्न खाय कायदि मुसुकनि हयतो यागनि योग दि 15 तासारि दि 7 बोसोरनि परेंगानि राबार ननो माइसारिनाय जारा राबार मानाय रक ते राबारनि परिबर्ते जों आन्द्रस बकायनाय आन्द्रस बसंनो माइसारिगो आन्द्रस थाइजन दाम से 50 टाका 100 टाका हलिमानो आन्द्रस बसंनाय एडिसिनि बिसिंतिरिनाय चिनि बिसिंतिरि राज्य सरकारनि बिसिंतिरिनाय आगामी दिनाव चिनि बररनो तिसानर बगै जों बागाननि माध्यमे आसा तिसाइमिया। Bureau Report, Obiram 24/7।